Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning, Solihah. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. Esther Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about Science Cambridge. Wait, we will use this book. Workbook 4, page 44. Okay, the title is the decibel scale. Page 44. Okay. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. I will share screen. Kita masih belajar tentang bunyi-bunyian ya. But we will more focus to the decibel scale. Okay, the decibel scale. Solihah, do you still remember that sound levels can be measured in decibel using sound level meter. Tingkat suara dapat diukur dalam desibel. Desibel ini apa, Miss? Ini satuannya. Satuan ukur untuk bunyi atau suara ya. Menggunakan pengukur tingkat suara. So, the decibel scale is like a ruler. Seperti sebuah penggaris ya, yang bisa mengukur suara atau bunyi-bunyian. Bergantung bunyi-bunyiannya apa. This is the decibel scale. Start from 0 decibel. Oh, wait. Sebentar ya. Oke. Miss Eka ralat ya. Tadi Miss Eka bilang decibel. But the correct is decibel. Not decibel, but decibel. Use L. Okay? Decibel. Start from 0 decibel. 0 decibel. Berarti no voice. Gak ada suara sama sekali, oke? Okay? And when you are breathing, bernafas, it's 10 decibel. Masih rendah. And when you hear the rustling leaves, dedaunan yang kena angin, itu suaranya 20 decibel. Hai, Solihah, whisper or berbisik. Bisikan manusia or whisper is 30 decibel. And the sound of refrigerator is 40 decibel. Oke? 40 decibel. Ini ada tulisannya faint. Jadi 0 until 40 decibel is faint.
Faint itu nih ya. Lemah. Jadi suaranya itu soft voice. Benar-benar soft voice is very soft. Oke, benar-benar halus banget. And let's go to moderate rainfall. Kalau lagi hujan, the sound is 50 decibel. When you have conversation like this, Miss Eka ngomong sama kalian, kalian menjawab Miss Eka. Kalau menjawab ya, Bismillah, insya Allah menjawab. Conversation or bercakap-cakap, it's 60 decibel. It's moderate to quiet. Okay, moderate to quiet. Moderate to quiet is sedang hingga tenang. Nah, jadi soalnya Pak dan seperti conversation pada umumnya. And now loud. Dan bisa kita tulis ya, ini moderate, sedang, tenang. How about loud? Loud, keras. Loud is keras. Apa itu Miss yang keras suaranya? Wait. Saya lihat. Yang loud is 70 decibel. Oke, 70 decibel ini. Car, city, traffic. Jadi ketika ada mobil yang lagi kena lampu lalu lintas ya dan macet, itu bisa terus ada rong itu sudah 70 decibel. Truck. Ini truk. Truck is very loud, sangat keras. Sangat keras, sudah bentuknya besar, sangat keras juga. Sangat keras ini suaranya ya. Very loud. How about this? Hair dryer. Woo. Hair dryer. The sound is 90 decibel. Ternyata, Soliha, hair dryer nggak beda jauh dari helikopter ya. Hair dryer is 90 decibel and helicopter is 100 decibel. Okay? And how about this? Trombone. It looks like trumpet ya. It's extremely loud. Jadi benar-benar sangat amat keras, extreme ya, extremely loud. Okay, so you have to be careful. Sangat amat keras. Next, police siren. Wait, let me check. Bukan siren, but police siren. Have you ever police siren? Raise your hand. It's 120 decibel. Okay. Next, jet engine. Whoosh. Jujur misalnya belum pernah dengar ini ya. Honestly, I never heard jet engine. Whoosh. I never heard it. And alhamdulillah, misalnya juga nggak pernah dengar because it's very dangerous for our ears. Benar-benar bahaya buat telinga kita. And then fireworks. This is fireworks, or in Indonesian is bang api. It's 140 decibel. Okay? Dan ternyata 120 until 140 is apa ini? Threshold of pain. Okay? Threshold of pain.
It is diambang nyeri ya. Diambang nyeri itu maksudnya apa? Ini Miss. Diambang nyeri itu maksudnya suara ini ya. Police siren, jet engine, and fireworks are very dangerous to your ears. Benar-benar bahaya buat telinga kita. So you have to use this. Coba lihat. Please look at your screen. You have to protect your ears by using a protector. Menggunakan pelindung. Makanya kalau pilot mengendarai pesawat ya, they always use this. Mereka harus pakai ini. Kalau nggak gitu, pengang. Bukan pengang lagi, berdarah-darah ya. Karena itu the voice or the sound. The voice or the sound ya. Tadi bisa cek dulu. The sound or the voice tadi? Sound. Because the sound is very loud. Benar-benar kelas. Oh, extremely loud ya. Bukan ekstrim lagi, tapi apa tadi? Threshold of pain. Threshold of pain. Benar-benar diambang nyeri and is very dangerous. You have to use protector, like Miss Eka. Tapi protector yang Miss Eka pakai ini bukan protector ya, ini headset ya. Cuman, but the shape is same. Bentuknya sama seperti ini. Okay, I will share screen. Let's go to science workbook, page 44. Okay, let's do number 1. Let's do number 1 together. Draw line to the scale. Gambarlah garis ke scale-nya ya. To show where you think each sound would fit best. Oke. Suara mana sih yang benar-benar cocok? Oke. Shade the scale red to show the sound levels that can damage your ears. Yang bisa membahayakan telinga kalian di shade. Seperti itu ya. Di shade weight. Jadi soal-soal bisa saya jelaskan lagi ya. So from here, actually ini ya. Let's start from very loud. Very loud. Ini bisa kalian sih. This is dangerous. These are dangerous. Ini bahaya. But these are more dangerous. Benar-benar lebih bahaya lagi. So you have to use protector. Harus menggunakan pelindung telinga. Ini dangerous. Misalkan tegaskan ya. Ini dangerous. For ears. Kalau yang ini benar-benar very. Kalau yang ini very dangerous for ears kok jadi door ears. Oke, misalkan clear all drawing. Okay, let's continue. You can open page 44. Okay, let's do this together. Okay, draw line to the scale to show where you think each sound would fit best. Oke, jadi kita gambar sebuah garis. Ini dicocok-cocokkan. Ini cocoknya mana? Ingat, kalau zero itu benar-benar nggak ada suara. Ini tuh kayak penggaris ya, tapi mengukur suara. It looks like ruler, but it measure the sound. Mengukur suara. Coba Miss Eka garis. Draw line. Pakai black ya. Oh, abu-abu aja deh. Black aja. Oke. Okay. Let's start from. Oh, bentar. Shade the scale red that show the sound levels that can damage your ears.
Ini nanti dulu number 2. Ini a noisy classroom. A noisy classroom. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong, conversation. Kalau conversation tadi apa, ayo? Kalau lagi ada conversation. Kalau ada conversation, itu 60 ya. 60 decibel. Kita agak naikkan ya. Sebentar. Misalkan pause dulu. Wait. Oh ya. So, a noisy classroom or kelas yang rame itu sekitar 60 decibel ya. How about an idling car engine? Jadi ketika ada suara mobil, ini sekitar 70, lebih naik lagi. Brung, 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 brung lah itu. Oh, bisa kan sampai lupa. Ini ditulis ya. Ini faint, lemah. Yang lemah tadi dari berapa sampai berapa, sayang? Dari 0 until 40. 0 until 40. It's faint, lemah. Jadi it's okay for our ears, nggak masalah. And moderate to quiet. Itu 50 until 60. Ini moderate to quiet. Yang tadi mendengarkan Miss Eka, pasti masih hafal. Moderate to quiet ini sedang menuju tenang. Lah, oke. Finish. And then 70. It's loud. Cuma satu, Miss Eka kasih di sini ya. 70. And then 80. 80 is very loud. Oke, sangat keras. Sudah 90. Sekarang 90 start from 90 until 100. Nah, ini sudah mulai ya. Ini sudah mulai dangerous for our ears. Bukan sudah mulai, dimulai dari ini malah. Nah, loud. Saya kasih batas. It's very loud. It's extremely loud. $120. Extremely loud itu benar-benar super duper keras. 120 until 160 is threshold of pain. Okay. Ini sudah benar-benar di ambang nyeri dan it's bukan very, extremely dangerous benar. Extremely dangerous for our ears. Next, let's continue ya. Bismillah. Tadi kita lanjutkan. A telephone ringing in your ear. In your ear.
telepon berdering di telinga. Ini benar-benar bahaya ya. And I choose this. Ini adalah loud. Bisakah kasih 70 decibel? Soliha, if you have another opinion, you can write it. Oke, kalau punya opini lain silahkan. Diingat ya, a telephone ringing in your ears. Jadi berdering di telinga, bukan berdering dari mana ya. Kalau deket banget sama telinga, it's dangerous, oke? Ini, loud. Misalkan choose loud, keras. Coba misalkan kasih ganti warna. Now, shouting. Berteriak. Berteriak, it's around 80 decibel, oke? Sebetulnya Soliha, untuk mengukur ini tuh nggak ada angka yang pas ya. Ini Miseka katakan, Miseka sudah search di beberapa website, tidak ada yang bisa menunjukkan benar-benar pas. So, it's like di antara. Jadi ini bisa 80 sampai 90 tergantung shoutingnya, teriakannya sekeras apa. Seperti itu, oke? So if you have another answer, you may use your answer. Bisa dipakai jawabannya, tapi ingat, jawabannya bukan moderate to quiet, apalagi faint. Yang namanya shout, itu keras banget ya. Wind in the trees. Nah ini, angin yang ada di pohon. Wah, it's calming, tenang. It makes our heart healing, membuat hati kita lebih tenang, tentram. Dan ini suaranya sama sekali nggak mengganggu, malah sangat kita butuhkan ya. Ini faint, lemah sekitar 30. It's 30 decibel. Rusting leaves. Tadi ada ini rusting leaves. Jadi daunian yang rusting. Tadi apa jawabannya rusting leaf? Raise your hand. What? Good job. So rusting leaves is 20 decibel. Whoosh, gitu. Decibel. How about vacuum cleaner? A vacuum cleaner. Biasanya berisik ya. But it depends. Ini tergantung. Kita pakai vacuum cleaner apa? Karena di bukunya nggak dijelaskan merek apa, suaranya seperti apa. So, seperti yang bisa kakak katakan tadi, nggak ada angka yang benar-benar spesifik ya. Let's use di antaranya. Tapi jangan ngawur juga, oke? Okay? A vacuum cleaner. It's around, kalau Miss Eka cari di sebuah website yang ada di Google, it's around 60 until 70, oke? Okay? Let's use 60 aja. Let's use 60. Bisa ganti warnanya jadi blue. Let's use 60 decibel. Okay. And how about a school concert? Konser sekolah. What do you think about it? A school concert is around extremely loud ya. I will choose 110. Bisakah ganti pakai ini? School concert. Benar ya, ini misalkan kejadian sendiri. When I was in senior high school, me and my friends see a school concert in our school di SMA Negeri 11 dulu, datangin winner and sound is very extremely loud, benar-benar keras banget, dan hampir 50% teman-teman Miseka
malah masuk ke kelas. Bukan karena tidak suka dengan bandnya, no. It's because the sound is extremely loud. Betul-betul keras. Betul-betul keras dan jadinya nggak tenang gitu. Jadi deg 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 like that. Jadi adrenalinnya tuh kayak berpacu gitu ya. Dan teman-temannya misalnya malah milih makan di dalam kelas. 50%-nya ya, 50%-nya lagi menikmati konser, termasuk Miseka. Karena because of the sound. Suara yang terlalu keras itu juga nggak bagus ya buat batin, buat telinga juga. Okay. Now, the last. A car hooter. Car hooter. Do you know what is the meaning of car hooter in Indonesia? Raise your hand. What? Good job. Jadi car hooter itu klakson mobil. It's 107. Ini mereka sudah cari tahu ya. 107 until 109 decibel. Oke. Okay? Let's use 108 aja ya di antaranya. Karena memang boda sampai different cars has different hooter. Mobil yang beda, klaksonnya juga beda. Nyaringnya juga beda, tergantung kita nekannya seperti apa. Tapi di sini sekali lagi nggak dijelaskan detailnya seperti apa. So let's use this di antara, oke? Okay? 107 ya. Di sini aja deh. 107. Nah, sekarang tinggal 3. 1, 2, 3. Can you do it by yourself? Bisa Solihah kerjakan sendiri. Ini tugas mandirinya ya. You can continue to do by yourself. Opening a packet of crisp. Jadi membuka bungkus makanan crispy, kayak kerupuk, kitela gitu-gitulah. Kerupuk atau keripik, and then the school bell. Ting, ting, ting. Nah, itu. Dan di sini sekali lagi ya, school bell-nya tidak dijelaskan school bell yang seperti apa. So, let's use this skill based on your opinion. Based on your opinion. Menurut pendapat Solihah saja. Apakah threshold of pain benar-benar di ambang nyeri? Kalau menurut misalkan no ya, the school bell is no. Yang benar-benar di ambang nyeri itu sebetulnya suara the sound of helicopter, the sound of jet, the sound of airplane atau pesawat itu benar-benar harus pakai yang kayak Miseka pakai, tapi beda ya, yang Miseka pakai ini beda sama mereka, tapi bentuknya seperti ini. And a telephone ringing in another room. Sebuah telepon berdiri di ruangan lain. Nah, what do you think about it? Kalau berdirinya di ruangan lain, ayo, is it faint, lemah? Is it moderate to quiet? Or it's loud? Or very loud? Or extremely loud? Or threshold of pain? Oke. Solihah, you can answer by yourself. Ini tugas mandirinya, dilanjutkan ya. Silahkan ditulis di bukunya, dicatat yang sudah bisa saya jelaskan ini. Bisa di-post videonya, you can post the video. I will clear our drawing 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Stop share. Thank you very much, Shukron, for watching my video. I hope this material is useful for you. Let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Solihah. Jangan lupa untuk istirahat ya. Salam untuk keluarga yang ada